So, sa mga interesado no mag-apply sa among company, our company is Novakid School. So, nag-hire mi karon og mga teachers. Moadto lang mo sa novakidrecruiters.com/o/esl-teacher. So, kana rin yung i-type and then moabot na mo ani nga page. Now, mo ni ang job description. So, kabalo naman mo unsang online teaching. So, kana siya, mao ni ang mga perks. And then, diri ata siya sa job requirements. So, sa among company, you have to be an English speaker with a C1 level of proficiency. So, that means dapat fluent gid ka no sa English. And then, you have to be a college graduate. So, maski unsa nga course, pwede. Unya, dapat college graduate good. Okay, and then a holder of international teaching certificate like TESOL, TEFL, TEYL, and so on. Preferable ni siya, pero dili gid siya ingon nga required. Not a must-have. So, plus points kung na kay mga ingon ani, pero kung wala, okay lang. Sa ako'y TESOL, nakuha na ako ni sa akong last company. Thank you very much. Thank you kayo, madam. Sa among big boss sa una sa akong very first nga online company. So way back 2017 pa to siya. So si Madam Queenie from Lanao. Thank you kayo, ma'am. Kay nakakuha gyud og TESOL because of her. And then sa among company need gyud og experience. An English an experienced English teacher for children with a career span of at least 1 year. Okay. Kining experience, I guess pwede ni siya online. Pwede po ni siya og non-online, like real classroom setting. So, pwede ra siya. English teacher for children. Okay, sa ato maski unsa no, for example, elementary teacher ka o niya, gitudloan nimo is science or math. So, ang medium of language sa pagtudlo nimo og math or science diri sa Pinas is English. So, ingana ra imuhang ibutang. So, pasok na kaani. At least 1 year experience. Kay ang nahibawan nila sa laing nasod nga ang atong medium of um, ang atong ginatudlo while nagklase ta sa school is all kanang English gyud ang English speakers gyud ta no, especially at school mga unsa din ha mga formal nga mga documents mao ginatong gamit mao na ilang nahibaw-an. So okay lang maski kaning experience is online or daily online. And then you have to be able to navigate an online classroom successfully and ensure stable internet connection. Okay, so dapat naapod kay kabang kaagan no sa unsaon pag-navigate sa computer, sa laptop. But don't worry, sa online classroom namo, kay ako sa una, wa gyud ko'y kabang kaagan during the interview, demo, wa gyud ko'y nahibaw-an, no? Kanang naamay ka ng work training but wa gyud siya nako na-apply kay grabe nako kakulbaw niya na nga nablangko ko ba. But then, okay raman. So, don't worry about ing ani. You can learn this. Basta, kuan lang. Relax lang gyud during the demo. And then dapat nagid kay stable internet connection. 10 Mbps patas. Okay, mao na siya ang required. And then an online educator that knows how to benefit from the virtual classroom, blah, blah, blah. Kabalo na mo ana. At least 20 hours per week nga work. So sa ako karon average na ako is 3 hours from Monday to Friday. So that's
Monday to Thursday lang, day off na ako. Friday, so 3 times 4, that's 12. And then Saturday ug Sunday, 7 hours, 6 hours average. So 12 ug 12, 24. So yeah, pasok ko. 20 hours lang gyud ang limit. Okay. Pag human ani, so nakabasa na ka, nag-decide na ka nga mo kuan gyud mo apply, just click apply. Kung wala ka Indeed, so apply lang ka dire. Diretso, but if you have an Indeed nga kuan form na kay account sa Indeed, so you can click apply with Indeed. So dire ata sa apply, you have to type your full name, email address, imuhang phone number. Okay, na siya +63 daan 9 blah blah blah. So on your photo, professional photo 2 by 2 o kanang sa pa man. Dili gyud ingon nga as in dapat super gwapa gid ka, super edited ang imong picture. Kanang yung natural nga picture basta kanang formal. And then you have to upload your CV or resume. Diri cover letter. If you have a cover letter nga naka Word or PDF, you can like upload it here. And then full name according to ID or passport. Tapos you have to attach your ID or passport confirming your identity or nationality for the purpose of verification. PH citizens, tanawa. Ikuan gyud ng PH citizens should provide field ID, blah blah blah. I-upload na nimo. Okay, most of the teachers here sa Nova Kid kay from the Philippines and from Africa. Africa, mga native speakers gyud na sila. Kay ang ilang mother language, mother tongue is English jud. Now kami, non-native ang tawag sa amua. So, yeah, most of our teachers here sa Nova Kid kay from Africa and from PH. So, mo na gyud nila ang PH. And then nationality, kabalo naman na residence, what else? Tax number, ID number. Okay. Ibutang lang kay need nila ang tax ID kay if you are like kinahanglan man kun sa US kay our company is registered siya sa California, USA. So mangayo ang USA o tax information blah blah blah. So kinahanglan na siya niya napod kay once makuha na ka, once what once ma-hire na ka na kay fill upan nga tax form blah 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 unsa to W8. So para makuha nila nga dili ka residence sa USA o no need ka nila kuhaan og tax. Ang among sweldo is as is, walay mga deduction, even taxes wala. Unlike other companies nga kuhaan pa kag tax, kuhaan pa kag unsa-unsa. Okay, date of birth, and then attach a copy of bachelor's degree kung naman. Of course, na gyud no. Diploma. Um, if none, a copy of high school diploma is to be attached. Okay, so kana lang ang required. Pero required yun nga bachelor's degree holder ka. Okay. And then, kung na kay mga TESOL or TEYL kanira. And, okay, all the information i-provide lang nimo. Did you find blah, blah, blah? Do you have an experience with group classes? So, yeah. Kung classroom setting ka, I mean, teacher ka diri sa Pilipinas sa school. So, group class man ang school. So, yes. Nganong gina-ask ni nila kay nami group classes sa Nova Kid. Pero, dili, wala ko nagkuan-ana kay stress kayo. Yeah. I don't know kung parehas ra ba og payment.
murag mas dako og rate ang online group class. Unya napod mi adult classes. Ang adult class is I heard pareha raw great. So wala ko'y adult class, wala ko'y group class kay dili ko gusto ma-stress. Joke lang, di ko ganahan, gusto lang nako og peaceful life. And then legal agreements, ipang-click lang na yes, 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 and then send. So, maura to no? If you want to apply, Quora na.